ست ہے عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، اور یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کیونکہ کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم يا رسول الله عليك يا حبيب نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نام محمد
محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے پیار نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے پیار نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے نام محمد یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے میٹھا لگتا ہے پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے نام محمد الا رحمت للعالمین مگر تینوں سارا جہانا واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہن جہان کدو وسے نے جہان ادو وسے نے جدو حضور دا پسینہ انج گیا جدو حضور دا پسینہ سینے دا انج گیا ادو جہان وسے نے نبی بنے نے تو ملائکہ بنے ملائکہ دا جہان وسیا پسینہ رسول سے وسیا رجب علی کہ نہیں بولو تیری کوئی مثل نہ مثال کملی والیا تیری کوئی سنو سارے پڑھو تیری کوئی مثل نہ مثال کملی والیا تیری کوئی مثل نہ مثال کملی والیا کیوں آقا دی مثل تے مثال کو نہیں آکھیا آقا تیری کوئی مثل نہ مثال کملی والیا کیوں کیونکہ رب دا ہے سونا تو خیال کملی والیا رب دا ہے سونا تو ایک خیال تواڈے اندر تسی سمجھ جو رے خیال ہوندا کہ سانوں خیال آوندے نے پورے نہیں ایک خیال ہوندا مصور دا تخیل میں تہاڈے بات کردا ہاں مصور دا بولو رب دا ہے سونا تو خیال سارے آکھو رب دا ہے سونا تو تہاڈی زبان چ میں بولن دیا غور کرو سارے آکھو رب دا سونا ہاتھ کھڑا کرو سجا کملی والیا رب دا ہے سونا آقا جویں تیری ذات بے مثال کائنات وچ سونا اوویں تیری آل بے مثال کملی والیا اوویں تیری بے مثال کملی والیا
मैं थोड़े को सुनना, मैं आप सवाल लैने हुण पढ़ो। ओवें तेरी आल बेमिसाल कमली वालिया, आका जिवें तेरी जात बे मिसाल कायनात विच, ओवें बेमिसाल तेरी आल कमली। क्यों क्यों उस तरह? क्योंकि रब दा है सोहना तू ख्याल कमली वालिया। सरकार दी हर चीज अलहदा बनी, हर चीज सोहनी बनी। कन बने जिवें अल्लाह ने आख्या है मेरे ही कन। हाँ, हजूर ने खुद इशारा किया मौला अली दी अख अल्लाह, अली की आंख अल्लाह की आंख है। अली कहता आना अब्द बिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूँ। तो हजूर ने साडे गुलाम दी अख अल्लाह दी अख रखी है। ओहदे कान है ना जिवें अल्लाह दे कान हुंदे ने। अली दी जुबान इस तरह लिसानुल्लाह हुंदी है। अली दा चेहरा वजहुल्लाह है। अली दा चेहरा वेखना इबादत ते आका दा की मुकाम होएगा। हुण तुहाडी हालत आपां दोवें लालच आ जाइए, मंग लीए रब तो कुछ। चलो मंग लीए। मैं मंगना हीरे मोती लाल कमली वालिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆਲਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਵਰ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਟੂਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਈਏ, ਇਹੋ ਮੰਗਣਾ ਨਾ। ਨੌਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਈਏ ਕਰਨਾ ਜੀ ਗਾਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਬਚ ਗਏ। आख्या नाले बख्श देवो आका अपना जमाल कमली वालिया, बख्श दे अपना जमाल कमली वालिया। यानी अपनी ज़ियारत करा दो या रसूल अल्लाह। नाल ये भी मंगने असीं जरूर हैं, लेकिन सानू अपना दीदार करा दो, सब तो ही कीमती है। दौर विच सुभान अल्लाह। फिर की करदा? मैं तकदा सलमान ते बलाल कमली वालिया, तकदा सलमान ते बलाल कमली वालिया। नाले पढ़दा नमाज़ां तेरे नाल। हुण ते पढ़दे ने ना औखे सौखे, टाइम नहीं मौलवी साहब मिलदा। मौलवी साहब कह के मैं नूं फड़ी फिरदे हुंदे, तेरा खोता मसीते आ वड़िया। उन्हें कहा जी कभी मैनू नहीं देखा जी, खोता बेजुबान है मौलवी जी माफ कर दो, मैनू कभी वेख्या जी मसीते? वो हिसाब है तुहाडा जट्टां दा, दंगट मार जाना मसीते। मौलवी कोई नहीं, बेजुबान जो है मार करके रफीक कहना मैनू वेखे। अक्सर दोस्तों नूं आना कि यार कुछ ख्याल करा कर, इवें तो काम आपां करना है ना। सरकार दे नाल कदी नमाज पढ़ी हुंदी और तांग लगी रहिंदी है जंजानी दे दिल विच। आवां मैं मदीने हर साल कमली वालिया, आउण ए मदीने हर साल कमली वालिया। तुहाडे सारिਆਂ वास्ते आख दिता आ जाओ तुसी सारे हर साल मदीने जाओ। सरकार दे अगे अर्ज की इको बार गया कबूल हो जाए तो बहुत हुंदा। तौफीक बख्शे। खत्मे पाक पढ़ दो। युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम। साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम। अजे हुणे आख्या बच्चे ने की नाम तुहाडा? अहमद अली। अहमद अली मेरा बच्चा। रजब अली तो बाद अहमद अली ने इन्हें खत्म पाक पेश किया। पहले रुकू पढ़ इन्हें क्या साहिब ताज
ساڈے سرکار تاجول سبحان اللہ والمعراج سبحان اللہ معراج والا ہے ہونی آن والا معراج ہے قریب ہی ہے سبحان اللہ کل رات شب معراج ہونی ہے میری گل سمجھی معراج والے معراج دا مطلب کی ہے میم دا تے عین دا راج ہو جانا سبحان اللہ محمد مصطفیٰ دا تے علی المرتضیٰ دا بولو جگ تے راج ہونا میم دا تے عین دا والمعراج والبراق اے بجلی دی ایک تار تک وہ نہیں بہ سکدا جدوں جو تواڈے گھر نوں بجلی نہیں آوندی پکھا چلاون والی اونوں انگل لاؤ تے بندہ پھڑک پیندا ہے بولدے نہیں بے شک اے جدے وچوں اے بجلی آوندی او 11 kV اونوں آندے تے جدی میں گل کرن ڈیا او دا کھاتا حساب کتاب کوئی نہیں براق دا نہیں ہے بجلیاں جمع ہوئیاں سبحان اللہ ایتھے تے بٹن نپو تے بلب بلدا نا اوتھے بٹن نپیا اللہ نے تے محبوب اُتے آ گیا سبحان اللہ ایسا کمال ہے والبراق تو سرکار براق تے بہ کے گئے تے براق تھلے کمبن ڈیا ہے بھی میرے تے سرکار بیٹھے ایتھے تے بجلی پھڑکاوندی ہے نا اوتھے براق ہی کمبن ڈیا سی والعلم علم والا سرکار دے جھنڈے تھلے سارے اٹھنا مرنا کہ نہیں سبحان اللہ نبیاں بھی وہ جھنڈے تھلے پہنچنا ہے کہ نہیں سرکار دے بولو سبحان اللہ وہ علم والے دی اولاد وہ جھنڈا ساڈے کول ہےگا سبحان اللہ تانوں دس دیاں گے سبحان اللہ کیوں ساڈے کول اس واسطے بھی تسی ساڈے نال سچی محبت پا لو ائی تانوں جھنڈے تھلے لے چلنا سبحان اللہ جی پتہ تانوں کو نہیں لگنا سبحان اللہ کی خیال ہے ہاں یہ میں گارنٹی دین دیا سید انہوں آندے جرا لکھ کے دے سکے جا تم گنتی کرتا سبحان اللہ بولو تے صحیح سبحان اللہ اب بولو مرو تے صحیح سبحان اللہ ساڈے زور تے کل نو رجب علی تے آ جڑا نا کی نا احمد علی اے میرا خیال دوویں مسجد نال انہاں دے مخارج مكتوب مرفوع مشكوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم هو الله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سارا درود پاک پڑھو یا الہ العالمین ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ چرد گزار جس نے جس طرح بھی محنت کی تھی بالخصوص ہے نہ راجیاں تو ملکاں تو لے کے نائیاں تو بڑا اوکھے ہو کے نہ دیکھاں پکائیاں دوروں نیڑوں چل کے لوگ آئے بچے بوڑھے جوان حاضر ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن پاک پڑھا جے کوئی نہ تو پڑھن چ غلطی ہوگی تو معاف کرنا اے میرے بچے جڑے تعلیم دیندے اساتذہ بنے انہاں نوں راہ ہدایت راہ راستہ نگاہ ہو قلب نوں پاکیزہ رکھ انہاں دی تنہائیاں نوں پاک فرمائی یا الہ العالمین اے میرے نانا پاک دی ڈیوٹی کرنے والے بچے میں انہاں واسطے دعا کر
اور انہاں واسطے دعا کرنا کہ انہاں دا ادب کرنا جڑے میرے نانے دے مصلے تے بیٹھے میرے نانا پاک دے ممبر تے بیٹھے انہاں دا ادب کرنے دی توفیق ادب کرا بھی کرو یا الہ العالمین میرے پیر بھائی دے گھر وہ دی زوجہ بہن میری زرینہ بی بی دنیا تو رحلت فرما لیں وہ دے سارے ثواب واسطے دا میں در میں قد میں سکھ میں لوگ ایتھے شامل ہوئے سب دی شمولیت قبول صدقہ اپنے حبیب کا تیرے خزانے کوئی کمی یہ جو کچھ پڑھیا پیش کیتا نا حرف حرف پڑھیا درود سلام پڑھن دا انہاں نے وعدہ کر لیا درود پاک پڑھتے رہن گے انہاں دے برائیاں مٹا دتیاں جان گیاں اچھائیاں انہاں دے کھاتے چ لکھیاں جان گیاں یا الہ العالمین انہاں نوں توفیق عطا فرما ہاتھ اتے اٹھا کے یا الہ العالمین سا کس دا والد والدہ والدین دنیا تو رحلت فرما گئے انہاں دے درجات بلند فرما یا الہ العالمین اپنے حبیب دا صدقہ آقا کریم رؤوف الرحیم اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو حضور دی جمیع اہل پاک رحم السلام نو یہ سارا اجر و ثواب تحفتاً عطیتاً غلاماں دی طرف پیش کریں یا الہ العالمین جملہ شہداء اسلام غزوات دے شہداء آج تک دے شہداء کربلا دے شہداء بالخصوص اب ابن رسول اللہ مولا امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دی مائیت جتنے شہداء مولا مشکل کشا مولا علیہ السلام مولا کائنات اور پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو دنیا کو رحلت فرما گئے سب دی بخشش فرما یا الہ العالمین تیرے خزانے کی کوئی کمی نہیں تمام مومنین و مومنات جملہ گوش کتب ابدال ولی مسجد مجبین صالحین و صالحات مومنین و مومنات کو پیش کرنے قبول و منظور علماء حق جو دنیا کو رحلت فرما گئے بالخصوص خادم حسین رضوی صاحب اور دیگر جتنے بھی ساڑھے کار دے نوکر چاکر جنہاں نے ساڑھے نانا پاک دی ڈیوٹی کی تھی سب دے درجات بلند فرما اسی جڑے بیٹھے ہیں پما میرے ساڈا والد والدہ دادا دادی نانا نانی میرے بچے دے دادا دادی نانا نانی جو دنیا دے عزیز و اقارب ہر رشتے جنہیں تو جاننا ہے چاچے مامے بہن بھائی خواتین انہوں نے بھی پیش کرنے سب سے درجات بلند فرما اور بالخصوص ساڈی بہن زرینہ بی بی یا اللہ میں تیرے نال التجا سچی اپنے سچے دل نال بڑے رنجیدہ دل نال عرض کرنا ہے سچی منن والی سی ساڈی بہن زرینہ اور اس دے والدین بالخصوص اس دا شوہر صادق علی ساڈا پیر بھائی یا اللہ انہاں نوں بخش دے کوئی زندگی دیاں خطاواں تے معاف کر حاضرین جڑے بیٹھے کسی دا ماں پیو جو دنیا دے رہ لگا انہاں تو کوئی غلطی کوتاہی ہوئے تو انہاں نوں معاف کر دے اج دے اس محفل چ جڑے بیٹھے یا اللہ انہاں کو ایسے بیٹھن چ پڑھن سنن چ کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرما آمین مرد وقت سرکار دی غلامی سرکار دی آل پاک دی غلامی چ موت عطا فرما یا الہ العالمین تیرے محبوب دا وعدہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا میرے محبوب جڑا تیری آل دے حضور نے فرمایا کہ اللہ دی طرفوں حکم آیا کہ اعلان کر دے میرے محبوب جڑا تیری آل دی محبت چ مر گیا وہ شہید مریا وہ پاویں جنگ چ میدان جنگ چ گیا یا نہیں گیا وہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ تانوں او موت عطا فرما آمین مات علی حب آل محمد بابان الجنہ فی قبرہ قبر چ جنت دے دو دروازے کھولے جان بہن زرینہ دے بھی ساڈے پیر پراد کلی دے انہاں نے قبراں جنت دے دروازے بالخصوص ساڈے پیر بھائی انہاں دے والد گرامی محمد رفیق دے برادران اسحاق اور مشتاق اور جتنا دنیا تو عباس تک چلے گا نا یا الہ العالمین اے والدین سارا جنت دے وچ اعلی مقام عطا فرما آمین آمین پنجریناں دے سوریاں لوگ پیکیاں لوگ جڑے بھی بولی لوگ کرتے اور جنہیں حاضرین بیٹھے انہاں نوں روزانہ میری عرض جو میں کیتی ہے نا کہ جو میں تیرا محبوب تے انہاں تیرا حکم پاک
پاک زہرا دا انہاں تک پہنچایا انہاں غلاماں نوں تے عمل کر کے جنت خریدن دی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد دعا ان کی وراثت ہے یہ شب